Şef qancha oldi? 57 ming bo'ldi ana buqaç. Qanchadan bo'ldi? 40 dan. Tegiz 40 dan bo'ldi ana buqalar. Tuğanlar chiqib ketayotgan uylarni ko'ringizlar, satilib yotgan uylar. Do'stim qanchadan bo'ldi? 35 ming bo'ldi. 35,5 ming. Voy, yana ola qancha oldi aka? 81 ming bo'ldi. Boya 100 ming deb o'tadilar sonuç. Qarasudan kelgan mal buni olsa 100 ming deb o'tadilar, 81 mingga satilib turibdi tuğanlar. Şef qancha oldi? 41,5 ming bo'ldi mana buni hozir. Berekasini bersin, o. Menchilik abi? Qanchadan bo'ldi aka? 82, 85, 80 ming. Birosi 80 ming bo'ldi, birosi 85 ming bo'ldi. Berekasini bersin. Ana maşında ya. 85-80 bo'ldi. Ana, kuvan ne malı? Torpaq qancha oldi aka? 43,5 ming bo'ldi. Qanchadan bo'ldi o? 56,5 bo'ldi shu. Tuğanlar Uchqundabız. Mal bozordabız. 6-mart hafta kunga jekşembe satılıp çıkıp kete жатқан uylardı görüp otasızlar sizler. Al жерден 1-2 minut сюжет даярдайын. Çıqqanыңыздарда портеллер бар мердеч. Кыжылат болбой, жеңил машинаңыздар менен келе бересиздер дагы, портеллерди заказ кылып, илебой жака кете бересиздер. Тура эле айттым ака? Турабы? Шопурлар ушул жерде. Көбүшпөң ака, бөйрөк түшүп калат. Малдар сатылып чыгып келет мына жердечи. Сатылган уйларды көрөсүздөр. Канча болуп атат торпок, саан уйлар канча болуп атат. Жылкылар, тайлар бир аз таштаптыр. Аны мен эмес, ишкердеги сатуучулар айтып атат. Алып келип саткандар айтып атат. Ayda jangga pul berip qo'ydi aka. Торпок канчадан болду, тaqsir? Biri 25, biri 28 болуп тур. Канчадан болду aka? 45-55 ming болуп тур экөө. Канча болду aka? 88 ming болуп тур. Кысырбы? Боз экен. Торпок канча болду, шеф? 19 ming болуп тур, мына дейт. Эркек экен. Жаңа базар зорда ушусу. El Qordan. El Qordan aka. Onlar şunday. Sattınız mı? Bazarga kele berip, bazardagılardan tanıp ötөт экенсиң. Sırtınanç. Bazarga kele berip, bazardagılar tanıp ötөт экенсиң. Sırtınanç. Kim qayerде qayсы малды кармап турат. Мына торпоктор сурайын, чыгып атат. Так, тугандар биз менен чогуу болуп туруңуздар. Тез кабар, эл кабарды көрүп туруңуздар. Айдаманты бар экен aka. Торпок канча болду aka? 18 ming болуп тур. Чүйдүкүбү? Чүйдүкү. Ой, шеф, эркек торпок канча болду? 32,5 ming болуп тур аны. Канча болду aka? Qancha oldu? 68 ming болуп тур. Оз кысыр. Шеф, канча болду пулу? 95 ming болуп тур. Ва, атаңдын көрү. Букага коюп, торпогда турган ой экен. Мына торпоктор. Торпоктор кандай болду десеңиздер, мынакей. Канчадан алдыңыз aka? Канчадан болду тaqsir? 45'ten болду турма, эркек торпоктор. Ruslanka. Muhtar kerakmi? Ene ola kança oldu aka? 75. Kançanç balası ekan? 4-cü balası 75 ming boluptur. Jelini жақсы ekan.
Muna qaraqsa. Qancha oldi? Taqsir. Qancha oldi aka? 125 ming bo'lib turana buqa. 125 ming bo'ldi. Qanchaga sotdingiz? Qaysini? Bayağı qarmab turganda. So'ngda o'zi. So'ngda. 80 ga yetibdi. 80 ga yaxshi. Toy qancha oldi aka? 45. Yaxshi, berekasini bersin. Buqaç ekan, qaytal ekan. Туғандар, сіздер Учқундағы сатылып шығып кете жатқан уйларды көріп отырсыздар. 6 март 2022 жыл. Ене ола қанша oldu aka? 54 мың болды. Қанша oldu кам? Қанша дейді? 115 мыңға бұқа сатылып тұр. Кетіп отады. Қаншадан болды aka? 24 жарымға торпақ сатылып тұр. Ана торпақ 24 жарым мың. Жылқы жүктейміз. Малдарды алып ашты мыналар. Kuşlar aldı o. Maçta tapmadı. Mına torpaqты gördünüzdür baya. Yeni ola qancha oldu? 70 ming oldu. Yeni ola 70 ming oldu. Jelini жақсы ekan. Satılgan uylar ушундай. Qanchadan bo'ldi aka? 70 bin oldu yine bana. Yeni ola 70 ming oldu. El qor. Qancha oldu aka? 80 ming oldu. Qısır mı? Qısır ekan. So'yishga ketdi 80 ming. Qancha oldu o? Sotalmadim. Sotalmadingizmi? Yeni ola qancha oldu o? 70 ming oldu. Yaxshi. Berekasini bersin. 75 bo'ldi. Ha, yaxshi, boya turadilar. Berekasini bersin. 75 ming oldu. Torpaq qancha oldu aka? 15 ming oldu. Urg'ach ekan ha? Erkak ekan. Yeni ola qancha oldu? O, yeni ola qancha oldu? 67 ming oldu. 67 ming. Туғандар 10 минутқа жақындап қалыптыр. Мен беруіне жақын жиынтықтай берейін. Разы болыңыздар. Bir қатар бүт барын тартқан әрекет қылдық, чалдырған әрекет қылдық. Егерде қандайдыр бір жандықтарыңыздар, жана башқа болса, байланышқа шықсаңыздар болады. Эже мүшерде, портерде. Портер қайерде эже? Ишкерде. Портерден қамсанабайсыздар, жеткіліп береді эже. Эже білей қылар. Қанша oldu құназым, шеф? 25 жарым мың болды маған. Torpaq ekan, urg'ach. Torpaq qancha oldu aka? 13 ming bo'ldi torpaq. Yeni ola qancha oldu mana? Aydan chiqingizlar. Eshka qancha ekan eshka? 2000 so'm bu. Qanchaga berib berasizmi? Mingga bo'lavi? 1,5 mingga berasizmi? Qanchadan bo'ldi aka torpaq? Beni ko'tariladi. 1,5 mingga berib beraman. Ke berayda ukam, bozor bitdi berayda. 2000 so'm ekan. 1,5 mingga berib beraman dedi. Tak. Aç canından. Bir urg'achim oldi, oldina salib qo'yish kerak ekan-da. 74 ming bo'libdi, mana bu qancha? 74 ming 500 so'm bo'libdi.
Buna menen çekin kete vereyim. Buna ketti buna. Urgaç malının arkasına aydanız. Ya uy kança oldu? Torpa kança oldu şef? 16,5 ming oldu. Urgaç kene? Bereketsindeyiz. Kettik hem tuğanlar жүріңіздер. Pazarda жабабыз. Машина базарға барабыз. Қызматтабыз.